Sabi, kaputrapuhay po na yung motor pre na inson. Inyo naman nag-agi na sa basak kana. Sus. Ano, kilayo mo ginahong uyab good kita ga kuan pa, taliingod ba? Abog bigay dito no. Lapok dito. Lapok. Para motor ako gawa para dito. Pwede da. Saligay kay kuan yung motor hamis kayo. Ati si Ati Man sa iyang motor yun. Basta Ati Man. Kaya no. Damakon yun, damakon. Relo cellphone. Sana boss. Uy. Relo cellphone. Rapper. Beatbox man di. Rapper. Beatbox man di. Relo cellphone. Beatbox. Ganahan mo. G. Uy. Mapalit ka. Grabe, pug ka boss eh. Ito na nabaligyan ay. iPhone. Ha? Bido? iPhone 16 Pro. 16 Pro? Bagong gawas. Ko ay Advance pa sa latest? iPhone 7. Ha? iPhone 7. iPhone 7. Ah, asa mas barato nila, boss? Siyempre, ang iPhone 16 Pro. Ah, mo na si barato? Barato ra. Hagi ka na no, sige mo nang gikawat. Pasti. Nagikawat na. Yes. Baligyan naman sa mo na. Kawat. ba-doubt na ba? Sa tanaw sa kung kawatan. Mo nang gikawat ay. Di man halata. Maligya man ko. Aman charger na be. Oh, charger. Ang charger, pakita ang charger. Charger yun dapat. Dili kakawatan. Pakita ang charger. Dispensable ang charger ani. Unsa? Dispensable. Dispensable? Unsa may Bisaya na dispensable, boss? Basta kay mao na to. Ah, pataka. Ha? Di ba na dispensable? Unsa na? Dispensable. Oh, dispensable. Ay! Ay! Klaro mo maligya, wa kabalo. Taka. Sa kuha man ni gasto sa kuan. Mao na to ako ah. Ay, Dispensable, mao na to. dili ay. This. Pataka. Iyo musik. This break. Pamalit na mo, ano mo sig kuan niya, pamalit na mo. Cellphone relo. Balita, pila. Bulo ka pila ni? Pila man na? Barato ra ni. Ha? Barato ra ni. Kasi balato. Pila gali mo para Gani, barato. Tag 16 16. pesos. 16 pesos? Oh, baratua roy. Barato ra kayo? Barato ra kayo. 16 pesos M. Mo kung nahum. Ha? 16 pesos M. Ha, mahal na good. 16 pesos M? 16 pesos M. Pila ba tanan? Siya pa mo giputan ako. Unsa ba na 16 pesos M? 16 pesos M dollars. Dollars? I-connect na sa dollar to piso. I-connect. May connect. I-connect. Pataka. Kom to, tawag to Combret. I-combret. Ha? I-combret ang piso nimo i-combret sa dollar. Hindi mo na kumbrip. Hindi mo na kumbrip. I-connect ka para mag-on ang Bluetooth ba? Buang. Hindi mo na kumbrip. Unsa day? Kumbrip. Combrep. Kumbrip na. Connect lagi mo kumbrip. Unsa di mo? Concert. Combret. Ay combret. I-combret tama, combret. Kumbrip mo ha. Ah. Taka na mo. I-connect ka nito kay para sampak sila doon ba? Ah. Pila gani ni boss? Connect to dollar to piso. Ano ba? Ah. Ay i-connect ang dollar to piso, tawag ana connect. Kumbrip. Combrep. Ha? Connected to device successfully. Connecting device successfully. Ah. Tawag ka kumbrip no. Bao di na. Bao di na. Pila gani ni? Ilagay na. Bugal-bugalan ako ninyo tulo pati 16 M. 16 pesos M. Ya ka ning isa. 16 pesos M dollars. Ya ka ning isa boss. Kana iPhone 7. Barato ra. Pila? Ha? Barato ra. Pila man na? Tagkuan na 4. 4? Ah, barato. 4 pesos? Pagbuhat mo pag ko human. Ah. 4 mil dollars. Ha? Dollars M. Dollars M? 4 mil dollars M. 4 mil dollars M. 4 mil dollars M. Unsa man po paano na aspect sa boss? Direct to Mexico. Direct to Mexico ba na siya? Direct no. Ay na, direct to kud. Dili man na direct. Unsa man na? Direct. Direct to the Oh, Tarong nga ko Unya niyo. boss. Kuruding lagi. Unya boss. Maligya tarong ninyo diri aga. Malit ko ba ito man kay na iba? Pila po na imong relo boss? ang relo. Oh, gold bay. Baligya mo ani. Original. Tinawat na ni bay. Ay, Gcash tanaw ata Gcash na. Gcash ang brand. Gcash ang brand. Ay, dili na Gcash oy. Dili G6. Gusto mo makakita sa box na gusto mo makakita sa box. Asa man? Among box na na be. Eh, hama. Unsay tawag ani ni unsay brand ani? Gcash. Gcash. Oh, nani barcode.
Na. Oh, nani barcode. O siguro na games? Oh, nani games. Nanay games eh. Tanaw daw. Nanay games no. Pwede ka makasulod do kwarta diya. Ah, Lah, tubatik bra. mga bre ni, nay kwarta sulod ni. Nay, kwarta sulod abri. daw. Dili man kwarta ang ginabutang dire. Gold man ang ginabutang dire. Ay, gold. Gcash no, Gcash. Gcash. Gcash sa gold. G split. G split. Gcash lagi na. Nay pangalan sa kilid do, Gcash. Gcash. Gcash ATM mo. Ay na pala. Ay, nay ATM oh. Gcash ATM. Pero ATM, Gcash ATM. Diba? Ah, Ay na palita. ha? Ay na palita kasi kinawat ra na niya. Nawat ra na no. Kita mapiki ba? Na. Paet bi kay ng panahon no. Kinawat lang kabe kay baligya na pun sa lain. Ay, mau deh tirada ni mo. Tapay ba? Mau deh tirada ni mo. Bakit ano saya? Hala, tugan sa pulis. Hala, tugan sa pulis. Picture, picture. Ako ani tanan. Hala, tugan sa pulis. Hala, tugan sa pulis. Sabi may amigo pulis. Hala, sumbong. Hala, sumbong. Hala. Ay tugan. Hala, tugan. Hala, suko. Suko. Agad. Hala, luya batay. Hala, hala, suko. Hala, agad. Hala, labay. Hala, nilak. Ala, ikaw nagsungog ana. Ala, ikaw nagsungog ana. Ala, nag-strong. Ipapakita ko na sa inyo ang tinatawag kong lakas. Gagamitin ko ang Kami-Hami Wave. Ngayon na!